namna hiyo mkentio wakati wakao wa kuendelea pari madhamana mbali wezinsi kazarenge fuvu nyangus institution privées entreprise na wanzwan na wakomori banda ikao hau kantilia Rais Isa Waswili harma litengwe la dago la Darinaja umhuwe daula imam mheshimiwa Haji Imam Azali Asumani hahudunga mana na umuwe iswa shanzwani na madhamana mbali ikao de wamvahara umuwe dola Komor na unambaru wahanda wakati hunu samini monti mliohunu Rais Azali Asumani mheshimiwa Isa Waswili harma litengwe rusona wanadam namneka odiwahima wa mlahiki wa umuwe dola Komor hazizo risimbu shuriani monti yanyu umakinifu wanyu na utulivu wanyu mwelo mpare bahati mdunge ortese harma imikabala pia mlio umuwe dola Komor mheshimiwa Azali Asumani Isa Waswili harma dago la Darinaja Isa Waswili umhuwa daula ya Komor al-Imam Ghazali Athman bwana khair urais wa daula ya Komor Isa Waswili na matu wahanda wa Komor bibi Ambar Darwesh Isa Waswili nde matu wahanda wa Komor kwezi Isa Waswili harmwe mahfali nzitukufu rijipara harma dago zitukufu la pale ya Darinaja ya he gouverneur wa ilisiwa la Mzwan Al-Hajj السيد أنيس بن شمس الدين بعد يا بابا ما كتواصلوا رئيس الدولة ويتو سانتوس زحش مرابوزي أبليها معيزة يا شو سلام إبو أكن سباره هرمي بحن وتكفوا بهلم بكمبا دكار بشوكوزي متكفواتو ورئيسي والدولة يا كومور الإمام غزالي عثماني بنا خير مزيمغ سبحانه وتعالى نهتسدزي وسينده na maandui na mafitna na maghanidi inafsi ya rais na mtumshe wa rais na wana wao ni ahli yao thumma ni gouvernement thumma ni Komor kamil ahulisha malagozi mengi ni simba mwana yangu Monsieur Amir ilomba kwamba de umera wa mtsamdu ajaandese mahafalini morde namna ya hensi wa kwezi babo Monsieur Amiri rengazi ala kwezi bavo نسيم تفضلي فضيلة الشيخ الأستاذ حتيب السفير السابق الشيخ أستاذ كسوي أجي أجربي فاتحة إن شاء الله تفضلوا مشكورين أسوأ مهزنغو ما فونكسيونير ومهزنغو سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى سيد صلى الله تعالى عليه وسلم بسر سورة الفاتحة آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم يسر لنا كل عسير اللهم يسر لنا كل عسير اللهم يسر لنا كل عسير فإن العسير عليك يسير اللهم سهل لنا ما نريد وجنبنا ما نخاف اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين وأصلح رئيسنا واهده إلى سبل الرشاد ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمة منك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله مقبول إن شاء الله تعالى. نعم بanda ya Fatiha ikomba makbuli insha Allah. Risimkaribisha mwana watu mwenyatu al-Ustadh al-Sheikh Ubaid ibn Yusuf aje ajarve makauli matukufu ya existi wa harmal dunia. Tafadhali wa mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك إن شاء الله. نعم abasavani ritoja jordunge i presentation ile kamba rerongwa yentia tu hanzia za video inshallah. Situé à l'entrée nord du canal de Mozambique, entre l'Afrique orientale et Madagascar, l'archipel des Comores est un ensemble de 4 îles d'origine volcanique, Gazidja, Zouani, Mwali et Maoré. La légende raconte que le roi Salomon et la reine de Saba ont passé leur voyage de noces dans l'archipel. Éperdument amoureux, le couple aurait escaladé le volcan Karthala et la reine jeta sa bague dans le cratère, promettant de revenir un jour sur ces lieux magiques au paysage lunaire. Surnommées les îles de la Lune ou les îles au parfum, les Comores est un appel à l'émerveillement, un voyage dans le temps, dans un paysage paradisiaque qui ne demande qu'à être découvert. Avec sa superficie de 2612 km² et une population de 800 000 habitants, l'archipel a connu au fil des siècles un flux migratoire d'origines diverses, principalement bantous, arabes, européens,
indien et malgache. Ce qui fait des Comores un lieu unique avec une culture métissée, riche et originale. L'économie comorienne a connu une amélioration au cours des dernières années. La croissance économique devrait progresser légèrement grâce aux transferts provenant de la diaspora et à l'investissement public dans les infrastructures qui soutient la demande interne. Il existe des opportunités pour développer le secteur privé aux Comores. Le secteur agricole est primordial dans l'économie comorienne. Il contribue pour environ 46% du PIB, 57% des emplois et près de 90% des recettes d'exportation. Cependant, le pays importe de plus en plus de produits alimentaires. Ce secteur emploie plus de 80% de la population active qui est concentrée surtout sur les produits de rente, la vanille, le clou de girofle et l'essence d'ylang-ylang. D'ailleurs, les Comores sont les premiers producteurs mondiaux de la fleur d'ylang-ylang. La pêche occupe une place importante dans l'économie du pays. Le poisson reste l'une des principales sources de protéines animales du consommateur comorien et près d'un cinquième de la population dépendrait largement de l'exploitation des ressources halieutiques. Construction de boutres et de pirogues, poterie, vannerie ou broderie, les artisans comoriens ont su développer des objets utilitaires et originaux. Les principaux produits artisanaux des Comores sont le travail de bois sculpté, la poterie populaire, les poupées enjonaises, la broderie, la confection de joho et kofia, le chiromani et la bijouterie traditionnelle. Les Comores disposent d'atouts exceptionnels et d'un patrimoine touristique extrêmement riche et varié qui s'exprime notamment dans la culture et la gastronomie et qui constitue également une ressource touristique très importante. Le tourisme est un secteur à fort potentiel pour la croissance économique de l'archipel. Une identité culturelle comorienne riche, un patrimoine naturel exceptionnel, un récif corallien remarquable, une population très accueillante et des plages encore vierges. Tout cela fait des Comores l'une des destinations d'écotourisme à découvrir. La Grande Comore, Ngazidja, vous orientera vers un tourisme balnéaire, un tourisme sportif de randonnée et un tourisme culturel. Mweli ou Mwali vers un écotourisme et tourisme de découverte individuelle. Et Anjouan, Nzouani vers l'agrotourisme, tourisme culturel et industriel. Les Comores possèdent un capital naturel exceptionnel. L'archipel est considéré comme l'un des hauts lieux de la biodiversité mondiale en raison de la présence d'espèces endémiques, une flore et faune dont certains éléments sont uniques. Et le plus emblématique est le sélacanthe, un poisson préhistorique existant encore aujourd'hui et n'ayant que très peu évolué depuis 300 millions d'années. Les Comores sont également le 10e site le plus important au monde pour la ponte des tortues marines. Ngazidja, ou la Grande Comore, dispose de sites exceptionnels tels que le volcan Kartala, possédant le plus grand cratère du monde. Ici, comme dans toute ville islamique, une mosquée s'est construite rapidement et les habitants ne tardent pas à l'entourer sans qu'il n'y ait véritablement de plan d'ensemble, et le tout forme la Médina. Dans la tradition comorienne, le rituel du grand mariage occupe une place importante dans la vie sociale du Comorien. Il est considéré comme une étape pour atteindre le sommet de la hiérarchie dans la société. C'est une tradition commune à toutes les îles de l'archipel des Comores. Le mois de juillet signale le début de la saison des grands mariages. C'est une occasion unique d'assister à un spectacle ahurissant de festivités et de partage dans le respect de traditions qui remontent à plusieurs siècles. Il y a aussi sur chacune des îles des plages de sable fin très variées, situées dans un environnement tropical particulièrement attractif. L'île d'Anjouan, ou l'île au parfum, la deuxième île de l'archipel de par sa taille et sa population. Elle abrite plusieurs écosystèmes forestiers, dont une forêt de montagne généralement humide pour la production de cultures vivrières. Moussamoudou, la capitale d'Anjouan, possède la plus belle médina de l'archipel, surplombée d'une citadelle. Bambao, société pour la découverte des plantes et fabrication de parfums. Cette ville abrite les ruines du palais Abdallah III. Domoni, la porte d'entrée de la culture arabe. Cette île volcanique au relief accidenté offre des panoramas exceptionnels. Son paysage formé de montagnes entrecoupées de vallées
et une végétation luxuriante parfumée, d'où l'origine du surnom de l'île, l'île au parfum. Mohéli, l'île nature est la plus petite des Comores. Avec un paysage encore préservé, c'est une destination à l'écart des grands flux touristiques. De sa nature époustouflante, une faune rare, une flore luxuriante et une biodiversité de vie marine et sous-marine classée parmi les plus préservées dans le monde. Une visite et une baignade sous la cascade de Miringouni pour se rafraîchir un peu après un long trajet ferait un grand bien. Mohéli est ponctué de plages remarquables dans le sud, telles que la plage de Niomashua, Mwambasa, Sambia, Itsamia et plein d'autres. Vous aurez peut-être aussi une occasion de rencontrer plusieurs espèces endémiques de l'île et surtout d'admirer la virginité de son territoire, son habitat traditionnel préservé et sa vie villageoise et communautaire. L'archipel a un potentiel en matière de plongée. De multiples sites ont été repérés sur chacune des 3 îles et surtout au niveau du parc marin de Mohéli. Des experts Mohéli-la-Calèche plongée sont sur place pour vous encadrer et vous aider à découvrir dans le parc de Mohéli les rochers magiques, Chako l'île aux oiseaux, le récif du lac Calèche et encore plein d'autres sites à découvrir. Et ne manquez pas à la découverte de la roussette de Livingston, l'immense chauve-souris parmi les plus grandes roussettes du monde dans la forêt d'Ouala 2. Ainsi qu'à la rencontre des lémuriens appelés les maquis de l'île des Comores. En somme, un séjour dans l'archipel au parfum, c'est éveiller vos rêves et vivre une expérience unique. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Les âmes nomades qui veulent perdre pied peuvent partir à la découverte de ces innombrables plages sauvages et sa richesse sous-marine. Les aventuriers en soif de découverte peuvent s'enivrer dans ces terres et en découvrir les particularités à travers des randonnées sur les sentiers de rêve et de l'impossible. Les amoureux de l'histoire et de l'architecture peuvent se perdre dans ces médinas et ces villes à l'allure de vieux comptoirs portuaires. Et qu'importe l'alternative prise, partir aux Comores, c'est s'émerveiller à l'accueil chaleureux de ses habitants et à la sécurité de ses rues, soit un retour vers l'essentiel et la découverte du merveilleusement beau. Abasaba ni watukufu, tina utukufu na ufahari wa humia wa humwevite muhafidhi wa Shiswa Shanzwani Mheshimiwa Anisi Shamsidini aje ajarve matala zuzia he inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Mheshimiwa Rais wa Daula al-Imam Azali Asumani pamoja na mtumishi mtukufu wao mtumishi wa handra wa Daula madhamana wa Daula hazjarada na sifa zanyu mabweni mamwenye na ushababi tengwe tukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Furaha yetu leo ya nyenji na Mungu narzidie furaha kula siku. Furaha yetu ya nyenji wasuhula hiki na hukaribisha hunu Darinaja utukufu na watukufu wa Komori. Mheshimiwa Rais wa Daula al-Imam Azali Asumani pamoja na ujumbe wake hamnasaba wa muonano wa handa wa hujo huntataua zinatija za muonano
wa ya matajiri wafanywa hoho Paris, Faransa, mwezi 2 na mwezi 3 wa Desemba ya vira, na huruhusia za lazimu ile ripare zifaida za monano kalma lahanda latu duwasi hutekeleza muhono wa mahamwema watu hal jina la inzuani mbele zaho bwana rais wa daula Rusumia Mungu subhanahu wa ta'ala hujalie wawe na ahali tukufu zaho na wakomori wonsi siha njema, taufik, utulivu, amani na usalama. Aujalie na ushinzi haruma dhamana za daula wasti. Ribuze roho shukurie haya mahaba yaho na insiatu bihaswa ha mahaba yaho na inzuani na wasi risomao kula suku haruma zanzima za haruma uonezi waho na hikma yaho randisa huelewa imana wataha na asizi ya kubali uvunguze ushirika wa yezi ya Komoro. Watu wengi wako jisa manantina toma vice president manantini rielewa uvenze uke dhamana wakwelu dhamana atimu wa Komoro waweweke de rais wa daula waweweke de mwongozi wa daula umuhu wa serikali ya daula umuhu wa mahakama umuhu wal jeshi dhamana wa zinguzo za sharia za daula udhamana wa dini wawede imamu wa Komoro na wa Komoro wawede udhamana wa huende sa mbeli nsiatu udhamana wa lbundo la Komoro na lbundo la wa Komoro. Tushukuria ivo udungao ngao hangao ibarnamaji ya utoa nsiatu haruma unai kusirumisa risuhumia uhimilie na waja uhawema mtulonziani wa isharia shanyumeni imana zaidi ya miezi 7 na wawenda mbio kuzungushie Komoro be izisiwa kazisia shifete harma mfanyo hazi maana kawaele warahafete mtulionziani wa isharia shanyumeni shatu na wasi hajuhudi zaho risamen ba kula mtu ilazimu afanye yahe ya mlazimu deito tongesao juhudi zaho zende mbeli maana mtu iliomba katangi ya Komoro vavoeregeza nyuma vavoelazimu administration yatu kula vahano na kula mtu ajue zahe dhamana ile ahukumule na zahe. Bwana Rais mheshimiwa maraya yaho wandisa huhisi zijuhudi zaho wandisa huona utulivu wa mwenge wandisa huona hurengeleje wa mavari wanatoma na mwendeleo soni wa msomo wa unono wa ya maisha na idini na huwana na ubure na huwana na usikini. Risamin huka monano wa leo uto jadidisha itoma ya wakomoro utowe na zitaradudi za kula mkomoro na wasi risimshukuriani hautukufilio mbade marvao wanyu hurukusudia muje hawengi mtukuze tengwelini Mungu na hejeju Komoro Mungu na hafadhu rais wa daula na maraya yahe Mungu na mnusurun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba mingi Mheshimiwa Gouverneur Anisi Shamsidin abasavani marde halora karazurungoa na unu do wakati muhimu kabisa kabisa mana
rina utukufu wa hujo mkaribisha na homia urais wa daula ajarambie ya maono yahe na raisi nisivenza nimwambieni amba zile kararongwa tu mba wai airongoa wai fanya bedi forajua amba kwelu wai ufanya. Maraba mingi monsieur le président, tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jokaradhi zingaresha bashin baikeri zifanya ngazi ja au rongoze masiwa kamili nazimestilo hiyo zingaresha bashinu nimbushirieni mahamwema ujori bela kheri zinje kamgwa benzi au shukuri ya mahavira kaula wanae ujiro ni maguguma kasha alhamdulillah rishindi rendelea na hizo pia duhanza Mungu na nyibu wa Komori ngabando ngamba kaweka na zahambe sodo mbazila wizo kabatsimba tabu namba kafadhakir inma anta mudhakkir idha mana hensi nunu ya hatu tafadhali mwambio wana mwambio wandu nsipia dhamana amru ne mro balale funvula hahe ge hajatsa haya tsanganyiwa shamruka jikansi yankwaza nongo pia yuti yaho dhamana abokati yongo fanyo mruhazi bonge rija wazi watede banu Mwenyezi Mungu jwa rehemu wa renga walona mu Mwenyezi Mungu anke mrimle na husnul khatima waja watoe mkolo amba na renge dhamana hakarka jihadaya rijihadao katira jabane mkolo ya haja kabala dhamana hatu hata baka kalima la peula doba ukaya uhibia mzungu yo halali uhibia serikali yo halali haukahare serikali wala de mzungu hausikitifu tabia ibaki atabahai shaza rujunda katiriza shazina kanza na medoka ya mahamwema wa khairi kamgwa benzi mahaunu uje ureshalize tena ukaya zidhamana zinda zimari zingare wangenga mombo Mungu ukaya namna wa parihana amani na usalama ngasina maha 20 ikabori somo kanga lazima baha maendeleo ya dunge yao wakaka jajo shida tsahe ndu yakanaezi harma mahamine atodoshi la bobdena rokatajo kahuja karibu kafikiri hule gajajo shinda kanaezi mahamitanu gwa katunda katwa fikiri ila dezari hunda ranzi 75 hata 99 kabajabera mahamine ike serikali ge jabadaliha hawa kaguguma usise serikali ngaja ali ranzi 99 ohanza hamngu na nyibo Komori akazi unafanya kama mbili karajua swili kasema maha 20 alhamdulillah ngarfanya uze voti warama hiyo wanashindana shangaru waswiliu hata jeunda baha watina husda ikawla mikinga simfano harumansi zinji za Kiafrika za ukangwa shindao wadumefanya mabadilihano hayezi demokrasi nomba voti wala wamra opposition wajamru wa pouvoir vonge yone manku lazimuri shukurie na bohi shukuria dukale wenu fanshawiri rihensi plan maendeleo ya hensi ikaraba plan maendeleo ya hensi yo ya hensi yani raulo bala ni ujoka huja mongozi Mungu namrehemu ajabanu hawahaze mudiria wanruwa haja wajadozi puwa kaini hali abajoka ya gabazazi shawari ngo wafanya zile kuli shakwaja dunga ila plan ya ukale wenu ishando bwanisi lewe inu ye daula nganzo ikaharu mwezi siwa nandizo mongoza kanza eleze kabanunsi nzima yambao kontina yona taabu ye daula hotsoroha harumai kapitali yende bonze kadhala kantia zisiwa yabo iyo de mbana nkurulo niyo dokale wenu ye daula ike haruma yezisiwa abakojo kama kini boya bobo anisi bakojo vumma
akamana na mbasongo je huona kabatumru hunitso ndawe debana kila katarengo mikroba ngoto de borde mbabe ti husami amwelewa hakaeli banu kadha kadha egojo fanya shaba da mfaruati waruto sireni shaka watimra paranda tahamoni ko nga administration na mingoni mwaze halatu nkura zifanya ngenge lazima daula ikaye harumwezi siku yabo mhubeshul maraba bwanis au kaba hunambia leo kana hija dari nura mjoduda nevuma shaundi honjodo fanya hazi okangarjo leo inu rijari presente ze resultats za hese padi hunu iyo message nkuu wakauhambia baho wairenga kabole wenu ya daula yonzima ma gouverneur ngo unafungu la he daula waendelee rekawa vote wa harmati kenzima haukale ngo ma different yani wa Komori ra wanzuani ra wamali ra wangazi yana maore madunka mgwabenze wakati watanganya hao vote rais wadua vote gouverneur ula aminifu wa wankawailika na mtsanganyihe mfanye hazi he faida ya henzi wangeza kabila zibiri na relewane ukaya zekhutwamu ilaha bagaro gabaja kabo vira tsodoka fanshawiri yedamu itsiti hepia rizie damu itsiti rija ndupwe garo yawandu wasawa bono hauri lejeze rahagar jabona rikawle jeza egaro shamu bomgoka mwabenze galjohe papo doko katiwa komorgo johelewa ukaya rais mkomori kana ujwa Tanzania hawe ali Arabi Saudita aleshin msujo la Komori nekala Komori abo hala haruma bavula Komori basi wala wa hoa Komori pia baike hala Nsaweni baike hala Jongwe baike hala nyumashua shaula wa Komori ulatu haishi swale bavu abdu wasuli abeka mwabenze Mwenyezi Mungu ajalie ziazibazini uziwasulisha yabot kaubenza nsambezo na banambe akaya idhamani wamjo ni kamsaidie leo jabanu ya jaja preside alafu mimi bangu njeni toe fatiha katimiz shabazo nishiriza ndo kaya rija banu rija la universite rijari onisa ye plan ribalao henda Faransa rilira tsahoana damu warisaidi renge miadi abo kaya ekare ende Faransa ga jordi rije jeri mwambieni ezajiri Wenge ngarishukuru Mungu alhamdulillah aka garjenda bure garjaja bure ribali ya marunde kama Mwenyezi Mungu abenze wenge abo hokarjerte deri ya behenzuani yabo ngamambioni ngabo dina nondi amjumabanie die nondi ngambia na mafikiri hamja ho warinje nimwambie yedi ndokaya nganzo rambe rirende wanzuani ni urenda saa Mwenyezi Mungu amhafadhini baba jandwa jangwa mhadaoni ngamtongoju mwamba kamturenda zono gonzijuao nazensh heureusement malheureusement mzuani eju habotasi yeutsa haye maisha hedwa mana ya hahe yonyi mene abahado mwana munzani bukatwana ho pareni we heza shazinu ngasina mahashiro magambira gajaparu kanzuande bese ukajioni hundwandu atia ila hindu ndogoro umhamraha wala wasawende walemi wawaja ngwavumbao shakuja jobira nzuani trust haumtsana hundandu akansibangweni ila nongo nkuya ukalewe kanzo rifanze zitendwa lazima rijenzuani bage kamjo ukaradhi wana mama siwa yasaya kamgwabenze garjo janzuani jonda mali nengazija shanzuani ngam amini uka e plan emergency hunu du aladhimu rihensi zenguzo zike mfano hamwe maswasati nabo ende dangiyo shatsonga zabaka bahado kartsanganyihe rifanye hazi eli alazim wenge abotsika hanzani makidisheni wana manzwani ekanga mjohunu na hoja na katine jahunu hata katinga mnimanke hondo katifanya mfumo nja jahunu ami vanza jirihindi bas ngaja alama da mazadu ba karjuara henda arja barari jahunu alhamdulillah abongo jaja alama zurahamba hunuri rende
baware mahiyo wajoka tobe kairirizie mahiyo ridunge stendwa baina zofanyiwa zinza hahensi yo kamili ebonge mashallah mashallah ujonsunga ke kanzie micro hino natukaba namtsunga tandaba ebonge abo handani doro shukura Mwenyezi Mungu hazira ifanya nishukurie wanama wanahangu wakaufanya hazila wakawiprepare ni maministri wakadauna wakaufanya hazi alhamdulillah alhamdulillah rende Faransa wandu pia enduwa handani watu saluye watu jibi wane hazi hili yafanya hata wenji wafanya conference amanda si wasubuti wamba ka hazima fanya gardashidara fanya mandani wajikonfi bange upande huo Mwenyezi Mungu halibi yabona mshukurie baka mjara za bure bange mono karamanga ndura tahira li fulani rihundu juma yo ramanga ndura tahe shana mshele baka gardashini wa sheki mshele gardashini sheki wamba ndizo garjo ufanya na bala hale abahadu bakauja signature wanduambele na ndabo shahale baka ukweli mndwe hamba bala lazima afanye mshelo hale basi ekashefu mjihang basi nye kartasi mana mdhara winu kutun amini ekahasinye bala kutum amini ani hale kamru hamba basi bala hanikao la mwambia ye bali kawedo ujotunga ndende Abange wanu ambaka wajora mapesa jerifanya hazi izo kweli riwaunisa plan inakautua mapesa kawateba mnyorenga yinu shawa sotoe mapesa abanga watakabala watu towa rujwe dara waoni warudi watowe tena kama Mwenyezi Mungu abeze mengawaza bakida saba au shida zila rahamba rishideri zitenziani menge yode hazi ya rarujo kufanya haba hainu narjo hansi komite ijo kaudunga zeno ngozila irohe ndo mahala ni pia wandu wala wajivumbua hanu watijivumbua mgwa jangaleza ngozila zijenje nziani haraka shabo msaidie na amini kwa joja harumedi tayahazo ni shelezize wakaufanya ye krambala kufanya ye video ukaya kweli garjenda maore rafanya ze conference ni zasizi sana mtode vumbua kamvumba nzua nangazijana mali na mabuka maore emana etso yabo dokaya ngi administration wazungu garjajwe darafanya ziho tijo kama bale maore kotundansi ebengi aboka batizo hamba haruma zitendo akakarja fanya shala zima relewa neheni ma president ukaintima si wa mane ngaromba Mungu kamgwa benze zenjara zidunga zinu wananyasi wa maore wa Faransa waelewa uka faida hatu dekaga siwazinu odo warambi magolo waka l'unité fait la force how diviser pour mieux régner leo si wananya ndasina wa maore wadamu na dini na culture ngasi wanzani wa Faransa upande wa he ize faida ekesi limanisha uhindi sujwa ukansira shilana bandeka bazima aboga ryo hunda sonti pia sha ekarita mbaliana nga wanondwaji wajunja abo warimanise kwa na hunda karna hunda ngia mambo Mungu kaya zajirizi la Faransa ukawakubali warenge conference waifanye watweze gharama yabo ola mnamvurano na kadasi nao garjo hunda nzia sha kabati mrujo dikte kada ino garjo kanti sonti pia rangalie yenzia la dhimuri dunge hamade heli 99 rahaja rafunge garo rafungua ndosujo hansi mpango rudenda revolia tarwaswili ngaja leo anaju jabanu wajua hundika ngo wazima wandu wajunde wazima uka sisi wazima damu nzima dini nzima lezi mwa janlie kamgwa benze walinse maratha boko hainu wakatoju kabahanu wajore shelea warombe dua wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so miani tu chengwe tukufu amba mparanye na wami ronti pia remwambie raisi wa yamasua manne ya Komori
amba marahaba. Abasaba ni risija jordungezi natija zi conclusion za conference risija jorim karbishe mtukufu wazir Humed Msaidie age ajarve banvi ya tarehi ya plan ya Comores émergente nazizo ekomane des anzimi wa insha Allah usfanyishe hunu nzwani kamgolenzi. Mheshimiwa Rais mtukufu mzazi wa hili taifa, Mheshimiwa Gouverneur wa muhafidh wa Sheikh wa Tanzania, wanama mawaziri watukufu mahudhuria banu heze daraja mbali na mbali zanyu neze swifa za hanyu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amande heli za tekeleziwa banu ni rais wa dawla neu wendeso ya shughuli inu Monsieur le Maire tihimi banu hauja randi sewone sambavi namna renda Paris namna rahaja mimi amjua ambaye namna rakaenda Paris halafu ngemanama aminswefu yaje yarudia releshe banu namna rahaja rende Paris za handani doshilia na ndono ndorelewane rangu kaya banu wenda Paris ni jarma fikira fikira yoilawa ne rais wa dawla ikao msujua za jirindi ni ndo nakanzanje zabe bana tuzirenga mbapi abon tutawa haukaya zifikira zinu zilizoka sola au binguni zasi shanga nzumdu ya twalie yaone yajue mahalanzo yazirumie hizo ziparoka na muwahe muna mrehemu parwali swali twali hafikiri haono halafu ajaeleha hamade heli rais ya zamba zianla mangizo yao zinchi zabakisha fiziki na zabakisha harmaze fikira za wanadamu. Basi rais amadeli mjuao hatende hakaya kajaka hamadami mimba bangu jeshi shaye hatungua ukangondo yafanya ujeshi haja ze circonstances shami minsodo na kaza circonstances so beso skambaro tsonera nguhale so amahani kwezi mana wakati alo chef d'état major riwana nakado zinji ze circonstances zimfanya haja hanji harma politiki na ze circonstances za mteharma politiki ndeze nziro kabisa haukaya ndo wakati le taifa wilo la kaanza litsambalie shaya le taifa yulijua intervention yaifanya ya kijeshi haifanya hamrujuo le taifa ajua kabanu ngabo zilonziro na zinziro hizo riziono hununzuani kaonga mjua waka hakaya hunu tena hakomande le jeshi hunu harmeshe si watanzuani donc wakawelewa harambuwa ndondondo hajua namna kabisa namna heli nzuani liyo abu hajua wajau hakahwele warangwa katoka ngabo malala amade Eliaza mbabana ngabo garo zonde zatilwa namna ya ukaya daula ishinde irudi irejei rikubaliane son sipio ukaya daula irejei ngesa yor jerende harma fazi ya vili anindo affirmer encore une fois avec force ye nation ukabanu sisi ngasina toifa zima si wandu wazima lazimuri hakikisha harma hizo twaza hatu nezero za hatu kasisi toifa zima kazi inu zohuja bila shaka hafikira sawa jaona zitendo yone maana ikawe rais wa daula baada parcours ya chef d'état major ya onaensi ne parcours ya hahe ya president harma wakati wa crise ya iregle anzo ike clair ukaye crise yende ya iregle ne parcours ya hahe ya opposant ya angalie namna ila processus ya njianziane namna kaya ya jai hamwe fikira sinabo kao zambwa haruma Nations Unies kanga lazima zentipia wana 2030 ke emergent ze fikira rabali ya hwenda Paris zinu yeye de azitsanga ya rnika sisi comité interministériel ne comité technique
rende razi uone namna ya uzichanganya hataribalie rende raile hepari abo ngardwa ka pari abo balia produit ra kanza rende reihuze produit ala wanda hubi ala harma shaitwa shaira iswa daula ya rambua emahutaji mshinzi entia hahe janzao yani kwa wandu waifanye hazi waibali wande waihuze engwandu waihuze nda le swala ndilo engwandu waihuze nda ngwandu wahuze harma wandu ka wujua zaidi masuala ya development masuala ya ndela usoni masuala ya ekonomi rahanasi au kangwa zipratike haina usiku deja ngarjua wakae conseiller ku wa haina anti hunu ulimenguni yonde bank mondial oto wa mapesa mengi wasaidia ulimwengu kamili ngaro rahuze ndahu ngaro rahuza mu wa Faransa wala AFD Agence Française de Développement ka son pièce wajua si wa Comore ngarjua ka wao wajao mengoni mwandu ka uto wa mapesa mengi arma suala za development FMI Banque Africaine de Développement genezensi hizo yawe fasiri yabo hindi ngarendora lauze yeka wa ulimengu ze daula nane makungumanyo ya kimali ya ulimengu eka ngwajo kubali warenge ye barnamaji yaelewa nera iso he daula wa Komoro yonde akadefia handani pari ibanu kweli wanrua fikirindo wanrua unondo enzi anda inu ngelazimo sonti piare shele enamna wanru wakaho intervene lazima razambeba nrudiri shele zizen roho kaya kangare shele yao izo waziri wa heza habari za bonze mwanzano wa Minsef wa Kifaransa ya hamba omwiso wa he diskuru ya hamba ye plan mwendeleo yinu bwana rais wa releshe abantu ndio hakika à la mesure ya heze ambitions za Komoro na ngai hutajiao ye soutien ya he communauté internationale nangu invite ye communauté internationale harma uzima wao onti pia wasaidie epula mwendeleo hiyo na hizo ndezajiri abo lazima rielewa ndono ukaya hakika rais hakana haki hofikiri ya ukange lazima unjilio ulimengu hakika rais hakana haki hujilanse ya defi ya honda harma ulimenguo ende ya waeleshe projet bali na bali za huso modelosoni wa hensi haukaya Ahmad Heli raziona harma imna filmu ya biraba nabaha hensi hatu kweli wajau ngiona ze potentialita ngiona ze nafasi mbalimbali za kazi zirumilwando rihundu ze rasulmali za ujusa ensi hatu ngeijo shinda ipepe haraka nike emergent ibasau hejelwando adingo hamba haraka haukayaba Hamade Heli waira isiaza mbabano aba raisi elala ngufikiri mwendelo soni wa hensi hususan daye ukaenda jana zinu shaka tufikiri Bob Denaru kaiba ngujoko jandini besho ka toujours wandu kwa jabona wanakuchukuchungu wao ukatuo wandu adwazo kabala hafu abonge conference ino Hamade Heli mwaona mwarambua umuhimu doele hayensi wandu wao nebanu kweli yensi hatu ngaifanyao parti na ulimengu ngwarele wao ngwarambu wao ngwanzo wasaidie izori wono ukaya izo zikubaliwa harma ulimengu kamili kweli ngasina mba hindu ya uhuza haruma wa ulimengu izo zivenuha ya ukaya ngasina aukara isandi soza mambabeba na mwana mami nsuefu mdozi venuha kuhaku banu ngasina wanzani ngasina wandu waranzao ngasina wandu hakika waaminio walona uaminifu wenda mno neti hatu inu hani ngowona uaminifu ne raisi ulio yabo okamndo amba kangudo jana 10 million d'euros womdo ya huamini fatuze womdo endo ngawata amba 400 million ngawata amba milliard ungamjwa kawe imani alonio ne atende okayo de tende womdo tende amini me yulona dhamana ngesa yu haduamini enti wandu wao wakabo pia Faransa Paris wamwejano kaya eti yo ikayabo ikaudunga zenongo hizo
oka engezo ndogo za ndabo Faransa kada jo kanza wa tarangwe conferenciant dise ateje hise akena ma fonctionnaire wa yabo wa heke dorse wakiwa taje hise yabo hama deheli na nisuhamba eza hatu eze haziri zifanya hunu haruma mishinzi mili raruma radungwa haina wakati besenyi nyonsi pia ngamweshelea ukaya haina wakatera isi akahunda mbana fasi akahuja edunga zihazeli rakazifanya rizbalia rizibeha pari rizeleshe ya ulimengu kamili ulimengu wakubali yepula mwendeleo ya hensi ya hatu yepula mwendeleo ya Rais Azali Asmani ili ubasa uwa letumo ya ankiba ya hensi yabo mimi amjo timizi hamba ukaya haizo ya hamba bano abaha sizanziha mitudanzi haku mana mitiji shati zanzi hakautimizi hamba ukaya wewe ndio ujo tonga rirende ani sisi wandoa hazi wa hahe ra serikali ra administration ra serikali ra magouverneur ra administration pia sisi ndio sababisha mapesa ya vumbulwa wala pia yarpare hunu shekangarende lao mwendo ndaula riujuao abo sisi wasinde rajirota ezahe hafanya abahanga nzori dunge rifanyeza hatu. Wassalamu alaikum. Marhaba mingi bwana wazir. Hapa ni sina utukufu umkaribisha mtukufu wazir wa habari za mwenzi fundo wangu monsieur Mohamed El Amin Swefu ajia Jarvez natija za conference inshallah. Tafadhali wa mashukuru msemaji minister. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب. Mheshimiwa Rais wa Daula mtukufu Muhafidh wa Ishiswasha Nzuani, Madame la Première Dame, mzazi wahe Première Dame wa Nzuani, watukufu mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Mheshimiwa Muhafidh wa Rongwamba, leo mna furaha ya urilahiki wasi wanturadungama na rais ujanzuani, basi nsanu mwambie Muhafidh amba wasiradungama na rais rina furaha zaidi haili lahikiwa ununzuani. Maza wamujula kwa shinzuani ambasadori wami mzuani atude mtamdu atude mroni bambadzoni samgono bakwangu de salama shimejwangu avani de Muhammad Hafi Muhammad Salim Hafi basi wami mzuani etsi janso bake kwezi. Monsieur le maire alagua wanarambia mba ardhi ulagua yo ikia zinyumba emiri na zintongoza kwelu rijavani mara nyingi darna javani simona njema zangu bashwa sinangalia wakati rako javani rijavani na wajeni wangu wa Addis Abeba rijavani na wantu wangu wa francophonie rijavani na wantu wa ligarabu rijalaguar wakati rako tianjani mkataba wa Fomboni ziresulta rako saada izini wakati ile riko lagua siasa riko lagua ukutuzi riko lagua reconciliation riko lagua ndongoza vote leo rijar sar lagua ndongoza ngina manazo ndo rako stair sha skule amba wakomori kawantu wakenti simpaka wala gwentongoza vote au wala gwentongoza ukutuzi au wala nono lazima urangalie de maisha na maisha dayana de plan mwendeleo ya vumbulwa vani na Mheshimiwa Rais. Leo ndo mara handani wakomori wa kukenti wala fete ndongoza development rende Addis Abeba
rende tanarivu zontongo za reconciliation nationale masi watoka anti-GG deni datoka premier ministre deni datoka raisi deni datoka yote dizitongo wakomorwa staha wakomorwa lo hunu wakomorwa lo mbali hoho mwali region makele region ya sima wamitsatso dala isima mtu wangu sana basi zo watsahao kwatsa wajua mba deni de premier ministre deni de député bayi watsaso wasilantini meso mtu amola wasima taje mtamdu atoja jeje zondi zo watsahao mtu alawa mwali ataje nzwani ya jejeje basi zondi zihazira kozifanya Paris haruma i conference inu rarunga mbade isepad kwezi zionisi wa vanu isipadi rikana faliki nne muhimu andani ika ekonomi mananti hatu ina taabu ina mashaka ina uskini sofanya jejerwani na uskini unu leo rende Nations Unies ramblamba na mama fanyezi ODD basi uze ODD zinu wasi uzijua radani Nations Unies mana aliswali wakati akavani ambaye nkodo ya hatu ya wanana uskini nkodo ya hatu ya wanana ujinga nkodo ya hatu ya wanana wade basi hizo ndio ODD au sidalo commissaire havi sidalo donc i conference inu objectif ya handra ika objectif ya economy jerangalie ye plan mwendeleo president Erongo Avani ce projet na kati mtu atola wa New York au yala we Washington ya jar fanye projet ambaye business tumfaini wanzwani do juao fete stongo wastahao sitojua nje fikire wanzwani na mrambie mtsahantini halafu yode mana rajavani mana i reunion ya mwandro kabisa president consacré conseil de ministre ban be karakadar najar kadar nuru halafu hondo raja representer wazi programu zinu za hei sipad gouverneur mzabudu akavavo wedi ya ivinga ya jaronisa zintongo hizo rina projet za nyingi sozoni samusonyoho mziono tongo za vira harmwe filmu pia zile za harmwa projet halafu jari kaanti ritualia rangalia leo katirenge mfano wa turismu nzuani ondoro ngwamba agroturismu turismu ya nzuani mana nzuani ude mzadze havingi pia shai turismu ya nzuani ketojwa ifane na turismu ya mwali ketojwa ifane na turismu ya ngazija au maore ngazija wanturongwa turismu de masse halafu mwali wanturongwa ekoturismu halafu hunu ikaramfude hunu ilangilangi de hunu imajimbi de hunu yode manararongwa agroturismu hunu nzuani wantu watola wanyangu dargube waje hunu wazungue karamfu inu wantu iparajeje wantu itabujeje halafu mwiso jeje finalite ya ilangilangi yode manararongwa amba agroturismu nzuani kwezi ifaliki abili ika diplomasi sirongwa amba rende Addis Abeba rende bushini mwenye Abdallah Usnahana ukataraka bushini wantu walagua abasabani ifaliki abili wa muntu wa mulagua wavumbo ikomori warongo ndrongo zangina tide ukutuzi tide problem za politiki na rafanye 3e tour na 4e tour no tidezo abasabani wantu wanu wajari wahiri wa Faransa wa Marekani wantu pio wakapari babo rija rikolagua tungo zangina de development ya komori saha ikejeje meso rende sensi hatu mbeli yoke tofanywa na mtu donc kamrangalia harumai isomeni hiyo ya le 1er décembre mpaka le 5 le 6 décembre wangalia harumai tele wangalia harumai Jeune Afrique wangalia kava vumbula ntongo za voti kava vumbula ntongo za droit de l'homme kava vumbula ntongo za be de development ya ikomori yodo rakota ripara yararu kota mwashintu alafu mwashintu rimpara president Rongo Avani amba rende na estimation za tuho zi estimation zi donc leo ramblamba ripara miliari 4 na mwashintu
zonde pesa wantu warongoa be babo wazi pesa ambao yani ntongo projet kao wantu kwa zishifre be wantu warongo amba society ya jao rende tari para 5 millions ay 5 milliards na mwashintu zdeta hizo stoja après halafu politique wantu vanirger la gor rongo amba sarfanye reforme constitutionnelle reforme zinu zandisa nyangu 2018 février wakati raenda harmazi asisi wantu waja wantu wa diaspora waja wantu wala maore wantu wala nzuani mwali na wantu wala harma imajera mbali na mbali angazija waja moroni harmazi zi asisi hizo wantu waja rongwa mba na rangalie constitution rangalie mkonsi wa ikomor leo na meso na badameso sari ribudze zitongo gouverneur alagua vani arongwa mba i constitution ile ya undara toema vice president na samahani mwenye mustadrani na ntini wa cour constitutionnel zitongo zile rizibudzo hei maslaha ya wa komori basi anisi tsirongwa anisi wesi kasikia alafu zireformo zinuzifanyiwa yani muhafidhu unambia mba nini haki una vice president ana superstructure ma vice president waili ma vice president wararo bakisa rivenge pesa zorjera angalie risaidie ministre de la santé unono superstructure hizo basi hizo ndizo reform wenge leo ifalikiane ika politique akawa wantu warongo ambazo constitution antrambo referendum kakubaliwa communauté internationale manantini rakufanya ilibunjilio linu Paris entre les élections présidentielles na zinu rizifanya wabahainu za legislative wanarongo amba katoja ma observateur basi mtu ya rongo ya hajamba ntombani 100 million ntombani 1 milliard ntombani mwashitu sabungoni manantini katoja fanya observation ya election za madepute na haja angalia za election za mapresida na hizo ndizo zatende wao watu wasifungua ntrambo donc amfikiri ukaya sur le plan politique ripara son tipia ripara yote de serikali yode komori pia ndia para komori ya diaspora de komori ya miji ya majera komori ya serikali ya societe civile wantu pia wapara sidalo mwenyamati benge yani hau hakikisha ukayarpara fani mturongo amba ujo invite mtu amba koda goni ti invite wani mwenye Mahmudu Salim Hafi amba ko leo ujerlilem sana be ti jomba entre Mahmudu na Muhammadi nsenda de Muhammadi wa marhamatu alafu wantu amba wao hiro invite wao ko aja safara leo ni watu wanuru wa invite waja na mwende masomezi archive muangalie watu waja madza donc watu waja Maurice rakafanya hazina sina Maurice armwe conference wa Afrique du Sud wao Katari Faransa be ambassadeur be karapara délégation mauri des délégations za Javani wantu walalika waja tawa dépasser et capacité ya accueillir wantu wanu harmwe siège Banque Mondiale Paris karashinda na Paris ministre msaidia zoni savani pourquoi Paris wasirikar fikiri Jeddah rikar fikiri Abu Dhabi rikar fikiri Komori halafu fikiri na Faransa mwezi mgarongoa amba insha Khartoum banazida nakum Faransa wai kabla rasa karaenda harmwe conference inoronga mbanzombani 150 millions na Mfaransa rongwamba nsoparene hii konferensi inu Macron ende hangi hamabaru havelesha maraisi havelesha ma premier ministre wa Ulaya wa Afriki wa zenzi za sharabu wantu waja wabela ma delege wawamba kwa shinda waja rongwamba na mrerezi conclusion za hii konferensi Barto msaidiani wabo demana president ya tungua Faransa na hena ntunguru fanya leo lazima zipare ikashe Banque Mondiale rende hoho ripara ikashe Banque Mondiale. Ces institutions rikana
mkini nyangu Union africaine mazao entre wasi ujua Union africaine de prestige be wakazi institutions za finance Maori Banque Islamique de Développement waronga mba wasi toto wa 300 millions Maori fonds saoudien waronga mba wasi toto wa 80 millions. Donc aux institutions hizo zikababo shai muhimu na kotana nize wantu vani de ukaya mabunjilio mauriano wasi ufanya public na privé safara leo ni waka mobilisation ya secteur privé international mtu arongwamba waminso toa 1 milliard projet zangu 1 milliard tout de suite zokaza karaparozikia na sirongwamba secteur privé international sindea hunu maana ya hunu wajitahidi wa wantu waja be lazima wafanye hazi en partenariat naona i secteur privé international wakati ma representant wa he diaspora halafu ni delegations za lawa hunu za haja Faransa abo waka serikali waka secteur privé waka société civile waka watu wa siasa watu wa waja pia secteur public waji prononcer à hauteur ya 1 milliard 500 et privé waji prononcer à hauteur ya 2 milliards 800 waondo wakaho wa Japari wabo leo rjanu jermuzi namba wanyi mtoji prononcer à hauteur ya ntini mtoto wantini mana president hazamba banu muhafidhu hazamba lazima usaidiane sahari ribudzezi ntongo na mwaeroporule mwenyama dikila president mtamba enda nzua ni ndo afanye mission inu wae usinya uso ngalia aeroporule donc president jarongwamba senda rajenge aeroport ya Nyumeni halafu aeroport babo itaha ardhi basi mtoto wazi ardhi itaha leo rije riwa hoteli mtoto wazi ardhi maana hoteli kartojwa razwa hawani babo lazima nyangwa basawa ni mji organize monsieur le gouverneur monsieur le maire riziezi lokalizini ya hatu wasi wa rompage wa mtamdu kwa tojwa jahunu inu ya hatu wasi wa mtamdu wasi wa wantu wa mwenye matiti sorongoa tamngono be lazima wantu wajitayarishe nyangwa basawani wawe mtukufu wakenti domone una activite zao kale leo isirikala jamba lazimu delocalize za activite zao zino uzibe heshima ukubali utirongwa basi mustadrani hao maana tunika sifanya activite za tamngono maurde zinzangu lazima ukubali wende parce que intérêt ngio yuho na serikali watu usaidia haruma ze projets leo ekardo zarangalie projet yo iturenga mkini 3 semaines 4 semaines 6 mois 2 ans 3 ans kardo zaringia haruma ze détails za projets be wantongo fari wantongo ambazi riziki ya Paris wantu walagua wantongo amba Paris kazarongo la hoho vani president rongo vana amba ya le dit et le non dit yani ngabongo za faraha wasirundu bahati kana president la fu tikana wair la Japon akaona na premier ministre ndini handani ya mkaiza yonde poru ya Nzwani amwambia amba ufanya ndongo Mombasa ufanya ndongo Tamatavi inu de économie bleue na skomorite sanga si active armo économie bleue lazima urisaidie ule kafanya surdorei be harongo amba tumsaidia na armo connectivité na mrere hizo projet zifanya wengezo kaza rongo la Paris ambassadeur wao haja risinyi projet zangina inu omba mna kalimoto shingazija Gabo leo projet Maori Laptali mono ndo rongwamba extension El Marufu cha Laptali nous président a plaidé malanion tipia ya ukaya ike bien équipé alafu ike opérationnel ya mrujo shindo abantu yani wantu kwashinda wa mzira atola waje Moroni ekanzo tongo kaza kiri Moroni dasujo alawo yende mwenze halafu au même titre que Moeli président ha disi na watu wa croissant rouge ya Zemira wajua lapitali mwali maurde lapitali ya hunu bambao wakati leo mwali wao rishinderu wa stabilize mwali
yonde njia ya upermete ya ukawantu wabaki wantu watawezi tabu za bahari za makosa kwasa na makosokoso na zitongoza dunga wao kwezi ntongozinu rongamba zitorenga wakati president rongamba wa commission de suivi tufanya zihazizinu be suivi president yandisa wakatraka pari hamla hiki ye ministre chef wa delegation na mtu mama wa les Émirats Arabes Unis ya haja pari halafu le afanya diskuru harambia zimpesa ikao ndo emira wa jotoa bio katraja la zilendongo kao yota president wa hi commission technique wa kazi jua izonde zile faraha faida za ndo karibu na president halafu wala jaro kwamba mimi ntuendana mwambie premier ministre ntumfanyie raporo ntuendana fanyie raporo haimfaulume wa Abu Dhabi de ntuendana mwene première dame inu ça je vais en faire une affaire personnelle strongozi projet za vumbulo avant nous antumama je vais en faire une affaire personnelle il est la femme comorienne qu'elle puisse être autonome ranzoma haun hambanga mjoja Komori sasa hadis na ambassadeur wa hatu ikawa vient d'arriver halafu soja Komori jirangalie ze tartibu wandu walance ze projet wantu mama washkomori hena mndu akanem na projet wao lazima wantu wakenti wa moja wa hadisi na siasa alafu wajuamba zinu projet za hatu generateur de revenu ikae leo washinde wapare nafasi na uhuru ya wao wakima autonome harmonie maisha hao maza Zuani president Zrongoa vous êtes en avance par rapport aux autres îles. Upande wa suivi president kala Egypte bozuzi na president wa Egypte wazihadisi fete le même jour on na groupe ikao au jouer Comore wakawa mazao kawa biri hunu zane début des années 2000 wajawatia ze compteurs za prépaiement hunu mkamwere wa motori hunu wakati hiyo 2002 2004 à peu près wasindra azadis na iligarabu zibewa hunu zibewa mwali zibewa ngazija halafu ndo wajawateze ze compteur wajao hadis na garwalindao dans je crois 10 jours ou 20 jours wajoja hunu dans le cadre est suivi wajiwa onezen rekando wajorenga wasitienziani président en marge ya conférence à la hiki délégation ya Maroc wa Maroc waja plus de 50 wantu wa banki wantu wa tourisme wantu wa agriculture wantu wote wantu wakoja wafanye tourisme Paris ya 24 heures warege Abdallah Mohamed au jouer Maroc fete donc wote wantu wakoja jo tembe à la fois rege donc délégation multisectorielle à la fois jiengage wakaba mlaba nzahe formation professionnelle shawanu multisectorielle izi mbawa zonti pia à la fois renge engagement ya ukaya au mwiso wa janvier wa sojavan Comore délégation handani à la fois délégation ya bili début février itoka délégation ma investisseur na ma homme d'affaires mana zi projet wa dungu zi débat zafanyiwa zi présentation za ma ministre za ma technicien waelewa fete radanasi wa Comore donc warongwa wa soja mwezi wa mars watobele na délégation ya serikali waje wakurone wamalize zitongo ambao ma technicien wanu watoja ziadisi dans le cadre de la commission de suivi commission mixte ya hatuna sinao wajana para taarifa ukaya toujours dans le cadre ya suivi mfaume wa Arabie Saoudite a donné instruction pour la délégation de haut niveau la chambre de commerce ya Arabie Saoudite wa zitongo président rongamba anti commission de waya sandisa zitongo sazinjianziana Ravani leo Ravani meso Ravani badameso mtu alona maswala tujar tsahe wamu tamukati zungu mahala nishisha nsokana Mahmudu Salim Hafi sompie sompie wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh watukufu mardalo razirongoa risija ardunge tena ban vu ya zizo komane des afanyishia mwe conference au Paris ruono pavi mwana extrait wa video yo Pese etio
Le développement de l'Union des Comores est un moment particulièrement important pour le peuple comorien et moi-même, car il doit marquer le point de départ d'une marche irréversible de mon pays vers l'émergence. Le plan Comore émergent est l'expression de cette conviction que le peuple comorien et sa diaspora, cette 5e île de l'archipel, sont capables du meilleur et dignes des plus grandes transformations de son destin en ce 21e siècle. Engagé à traduire ce concept en acte concret. We're all very pleased from the World Bank Group on how well the conference was executed. It was difficult to plan in just the past 2 months, but it went off just as it was planned, with all the 7 sessions covering their topics, a few substitute speakers, but they added even more diversity. So we're really pleased with the content, and obviously the results of the conference speak for themselves in terms of the volume of resources that were pledged, in excess of $4 billion, which was around the goal. So in that way, we're also very pleased to see Comore going ahead with getting the financing it needs to put its plan of Comore Emergent in action. On travaille avec les institutions, avec la société civile, avec le secteur privé. Il faut que tous les morceaux rentrent avec une vision claire qui est le développement du pays, mais pour le bien du peuple, de la population, et particulièrement des jeunes, et je dirais à l'intérieur des jeunes, les femmes jeunes. Laissez-moi le dire comme je suis une femme, mais parce que j'y crois vraiment. Et tout ce qui est le développement équitatif, inclusif, dynamique, avec une vision innovante, ça nous intéresse énormément, et les partenariats qui se font dans ces espaces. Donc c'est très chouette, c'est bien, c'est intéressant et c'est énergisant, et j'espère que ça sera aussi pour le peuple de Comoros. On est prêt à investir dans le domaine de la volaille, dans le domaine de l'apiculture. Je me réjouis, et le gouvernement français qui a parrainé cet événement, cette conférence, a proposé bien sûr de l'abriter, et nous allons vous accompagner sur cette voie de l'émergence. Je vous félicite pour la tenue de cet engagement. La première session d'aujourd'hui que je vais présider va porter sur les secteurs sociaux, dont l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. Le coût total de ces interventions
sont estimés à 2 millions. Mais dans ce même secteur, dans la slide qui suit, le gouvernement se focalise surtout sur l'insertion professionnelle et économique des jeunes. Parmi nos réalisations, le Maroc avait contribué à la construction du campus universitaire de l'Université de Moroni. Plus d'un millier de cadres, aujourd'hui, dans les hautes fonctions publiques aux Comores, ont été formés au Maroc. Chiffré des montants de 4,315 milliards de dollars. « 560 milliards de dollars pour les partenaires bilatéraux et multilatéraux, 2,754 milliards de dollars pour les engagements du secteur privé. Nous avons essayé de faire très rapidement des évaluations par rapport aux engagements non chiffrés. Nous les avons évalués à 1,5 milliard de dollars, ce qui nous ramène à 5,8 milliards de dollars au total des engagements. Merci beaucoup. Vous me permettrez de remercier particulièrement tous les pays et les organisations et les sociétés qui se sont exprimés pour leur contribution et leur annonce généreuse à cette conférence, mais aussi pour leur annonce ultérieure en faveur du développement des Comores. Savani risparani harunti pia mardal na kana zurongwa rimie rais watu hamarangina aje arve mwaka uli wa hubaya alchengwe kama izungwa venze mana karto jua ralavani ne kakarva tena zradizahe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo masuala jibula shaye zorauna de namna wanadamu wa amini uzanogozini de toma imdoni yoboge de mbangu Mwenyezi Mungu ajalie tsimtsinzele toma awori tsinzi toma sha heli zanogoza presentewa ni masuala ya haja hatanga bwalo en avance aneza he conference abo yo ala manjema hali salis ya ukabanga ndorende hosoni wange abo amubshir marhaba sena mana manis wakubali rajahunu rajara fanya presentation masuala uziswabanu wauzisiwa yamba suivi wazungu wangu ambao feuille de route wange monsieur Anis linga disposition okaili rajahunu rakapatia abo representer rajahunu rajahunisi zajiri garjo da mwali arjo kangazija arifanye nationali ronise sheikao no wandu wajokahu fanye suivi shazo nomba Mungu kama Mwenyezi Mungu abenzi dukaya hainu wakati wajoka zarendeha rionane banu rambe zilarashiliana zinde zakiri emena zakiri hindini emana zatukiri hindini le haini mndu yarengezwa manahahe yabo kamrejei Yesu ala ya hele garo mwambieni vala rende haraka hawurka na ngozo nanunga bonsi ukora isi wa daula nge yawo adopashia shema bavu ngwaende sawiyensi shawala watende wasomwa ye faida ya hensi wajua ukaya elimiti hangu ndainu tinawushilia hondur jarandi saharaka garja soma mndu ye daula hindini ye faida hindini halafu anko dhamana za daula bahaba zilaza hahe shangaromba mnguru wa swili ukale weinu haini mkomori ujoka bahani ya elewaka faida hensi ikaipari hanada jo hunda yabokati hiyo
mapresident kwa jovumwa okatwaju ka president katwa jo stere halisalis ngamona unga bonsi abo afomali bo mapesa do tembea sando he na la faume bije ya miliard na miliard waliko watembe shanga bantu wafanywe hazi sa okabake ufaume ila de daula shamadama walelo wandu kade mnugure zomana hae yabwengu juhangalezi lobonze mange yode dwaro mbao wanajoja banoka mgwa benze waje waelewa ukalewenu ekauni kwa hazi ya mji waileti ya homji ula akamji ula koti haoji ila hazi ya daula shangwe ifanyo harumo mji ula jehele mwananyu yafanya hao jeli sanganye yensi yezisiwa zikunde kamezi mgwa benze mengeti johanza batike matwanzi rija banu harumo kutuzi rija haruma ze khutwamu ze autonomy shamgwa hibenza ala maleza tukaya no usiura kanuo ne helu anada muhadarwa akaukutuzi ule jahwadazi waelewa kariba ala wanko khutwamu hariba ala hunduze nogopi haba hadwa jande ukonta wala khutwamu mruga jahunda la de mana mwana wana hata damina ibakira kajuma wana nkode mon frère Elbach shaba haranzana haba haralewa na ukaya yabo Anisi madam Farwata abo fazwili ngwa fanyoze ngwa lazima nifanye nzuwani na mali na ngazija yabo lewo inu waziri waho msome kauja nzuwani ngotondwe uone Anisira nzi umwambeza hubeha umwambie ukayanga mwanzo msaada mwanzo fikira haho haweka ufanya ujomda ndekonto hiyo de namna nandor fanya zaba hai hatari waswili wakaya okatiyu effectivement ekaze khutwamu kabana ukatamu yabo njamu nsotso samjo rengeza manai amjo rengeza man si on va tasar mala gazeti UDC grève illimitée à partir d'aujourd'hui si haki kwezi wana university gazjalingana naji amjo karadhi ba zonongonzi jua umeshelesu kuna kaufanya université tsambani le manotable notable kado fanya grève notable kanga bo problem ye jaoneshe famji engarunda ushawiri hindri shade ukuna uja kwa university nyide mforma we makadro wa hatu maudu wajoka ukama gouverneur wa kima president de la République mkabenze ama waziri wa toso university jalo mawaziri yode faida university ikelenga problem kartu kansira twali shaitolo harma kartasi hama ila école primaire hawa école maternelle si haki kwezi gamjo huswami hika tsarungwa nai sha lazima matanzi zamna haramu tina ukakanzabu eza jiri hindi jiri kansir twali vanu esu ala universite ensinku ya homwezini baiha na faida mbili patrimoine mbili patrimoine handani do msomo mnyezi nguda sohamba kajaruma mndaruma ngoza msomo eyabili discipline iyo de tunga entiyo abahayari bamfia sonti pia de heli wakoste himsomo na heli wakuka ma discipline basaba sijohanza wanamba universite mjo ukanganya wajibu rahamwe jakana haki emergency nundanyi emergency banushamba vectori wodo msomo banushamba kao de densa iyo de universite de mashababi iyo do nyido emergency lazima muirenge haba hayinu ngabo namna mbili joka huji ramba ukangarta ho wandu waje wafanya haziba tizamba juzi ngamzirejei ka emdu joka uja wa hello telibanu tijwanza tibali wandu hazi wa hewa wa hello tel ekasa wa hello tel ngwanzo aifanyise hazi yatibala ro hazi yabongela dhimu universitaire forme wandu wa ufanye hazi hiyo yabwe shomajike na ukaya yabwana kwa jonda zafanya shaho mjumabo leo nina kati na tusiwa na kaufikire emergency ngamombo mbwara mama hakume era isujabanu yarenge dossier nke université bena muntwali emergency iyo de haza université wende wakenzi ukarifanya mahakume mahakume ajo kaudunga abantu garjoga basa université do hazimu wafanye ambao ma expert wa ere pouvoir politique waje execute
shamuna ule ungar fanyao wahime ngwa ngare manafsi jao e hazanyu nyido fikiri inde neema ya kuona damu hojumwezi nyama duka si ufikiri leo na maudu hau leo na meso na bada meso nsila kwa sintu anmashte kwa basen kama nsomshinda besila winu kamwe nsendana twali hoho tuja utuona nsomonezi ebenge kwezi watukufu sijuhanza mwambio wana hatu wa universite kaharaka waje hana alwaktu wajware ngezo mana yinu na watu fikiri kade guvernema nati zinwaji shando kaware ngeze nungoni wadostwali warinkeze proposition hakaudu wauna wahele dunia yendao wauna hizo morisi wafanya za wafai warambie hizo mahala fanya za tuwafai warambie ya baranzi leo bomsaidie bo amin hawando atuka ukansibana nganzo mkena collaboration directe dans la ministre de l'éducation des universités harmé suivi ya et conférencier hakaude maudu ya hetsinu de université wende manabu université manarabu université ndiyo do kale wenu e mwana ujosoma banu haroha hede hanjeza shabo ngena mbao base tisa wana hunde baki banu 17 ans yenda Marekani hawenda Faransa hawenda Holland hakaka haja katujueza jiri hunu tsojo baleza hula ajabe ayibo mja ari bala mwana mmoja ulola mwana mme bala mwana mshe ulola mwana mshe akartonza heli hiyo ngaranzo karuha bana dazionu ya daze yakakashia hawa yakakazionu ya orenge zjori fai la de mana he university ya hatu kwezi watukufu ya alambe wonese wa mshele ukaya ngabo mana hunu ya hunde licencié da Sorbonne ida ja major harme doctorat ya he droit ya kufanya wa hato somar university ya Komoro mngaba kabati za mjitharao na wakabati kibu mshele shagarjo shinda ebenge ye suivi ye feuille de route garjo hantu ando endese sha yot kanza nambie ministre de l'éducation wanama université uka namjitayarishe uka nyinyi daladhi mwaudu mdoni senzi aladhi muridunge ngoma chercheur tide baftra avretan ngoma chercheur mais chercher chercher qui cherche trouve donc nam cherche mjamrambie ka indamba inra hunda engar fanyao kwezi watukufu yabo ekari jahun emaudi hiyo jara bakanga projet fulani ndanzori ifanye mahala fulani zamba bana abo pande huo kabati deba sondo kaya e ardhi inu ya hangu abakanga mwirengao namnike mashintu somba mashintu kabati tabu shaka batiza ukaya yoke na ukire shala kuli hali si wako moriha mandanyi ndukana bjatolo harume nyumba ya hahe ikaka na hunda faida abodo ko katiwe daula nganzao mwelewa mwaishelezize banwe daula de ardhi de hawa de bahari hizo za he daula abana banu balo faida ya he daula lazima he daula waambe sha ketu lazima onde wadoana no wandu haize community ngalazimu elewane aboyo de relu kujo kaukaya bwani sarumani namba décentralisation abazima chef du village ujema maire ujema préfet ngelazimu asensibiliser wa Komori pia uka ye plaida fanywa ila maendeleo ijoka uja ifanywa Komori yabo kanganzo hanzo mahala fulani yabo lazima ni mraji tole nezo ngwezu njinziani yabo dokati rjo uja kanganzao bake daula yabo tujo hanza wana manzo wanaenda hukana baraka zenda abo madoka ziwa kanyi ura daula izunda abo nyikamri daula nyikamri hata mndu nyikamra mziju nyiustehi daula shahau sikitifu ye patrimonio ngela wao shanyi ustahi daula
besema na kaula wanda bwe daula tukafanza lazimu nguja ruswami shenge daula wakafanya zamana za hao kama yajuka tabunzi wana epo sojo kaya sha waujua kazi nwe daula kaba nazifanyiwa yabangizo faida hatu sonti pia bangeke yo kaula dhimuri reje yabo ngabo daula yabo yidole ne suivi ya he conference yenu yabo suivi yo haini mndu bano ajo kaya ngena le fuvula he ya ladhimu yalitowe norshinde riwaswili haruma omzounu hari Mwenyezi Mungu karaha tujoshinda emanari hagar joshinde kama Mwenyezi Mungu abenze ni ishaleziza babani za environnement fikiri kaya upande wo kabati commentaire ngamona uzijiri na ujindo lanti lamba Australia mona omro ajiri awo yamba shakra kona uzimi hati komwe mvwayinyi iwale manatu amini mguhindi wankwaze mvu wankweli wankwaze ngopia emana watu zio mndoko ka hindi ni ewa haje manatu shida wabzia hindi ngwalindao mars ekemvwayinyi gomdo jebzi ntuje kajo kubali na ombiedu wa ila ya usise mvua wajo kiri bokuswa wauzise na wafanyila dua ya usise mvua ebonge zile za jirihindi wama asabakum bimusibatin fabima kasabat aydikum mashallah ya environment yenu ulado mndo hunude baridi ngamonanga wafao habaridi siza mwana zarhunda na lejoto ngamoneza ho mndo ye bahari he yao zilandi zora tofanya sisi wanadamu zendo ngorafanya hamihono ya hatu dia haja jarhunda na stambo zimpi shaha usikiti tena ngabo wafanya raja jarhunda na stambo ngabo wafanya wahunda watu sisi ngaripeye ule pokase shara nzile wenu haini mbabiru joshi darfanye ilirishide preserver environnement hatu haraka ringenziani akaiyo ngamonao ze kapitali kuu zilona ze loteli 5 étoiles sisi tudwa gabi mduka twendai haka ngwanzo utie hindi nija ujo uramba fia na udo alone mapesa sheka mdu hajwa ka ujo komorika na utia hindi ninu ujo uraze mfia buko juja hu bekede manake environment hiyo geladhimu ike zamana hatu sonti pia awamshukuriyo wadashahangu wa msamdu wafanywe hazi hiyo tuna nao juzi ngamwashukurio ike mfano harumahala ni pia na botu da numaza debahi abata ndo minanje hazini environment hiyo lewe inu ina waurenda ya rende ina wahamba yambe sha ritiranzi bamzaha haramu pande huo aka hiyo de patrimoine kuu riloni yobanu bande amani no salama jeshi dari waswidi hautimizi kwezo watukufu de amani no salama rizamba lazima zambe bago pande huo ne mroge de zamana hiyo ya ukati dokara pare gendarmerie yamba trop tard doamba 40 bazu kazirendo ikahara ambe chef de village kambe wa rent ikahara ngo katula pare gendarmerie ngaro no moto ngo tsofanya hila hiyo de zamana he amani chekado pare gendarmerie ne mnatu shida pare hata balao katoko fanya ufusudifu wa urdo pare gendarmerie mroge utawendeza bage yede zamana lazima sonspari zingare Mwenyezi Mungu ajalie haruma azeta prenda uzinza heze voti zibira amanna usana kama ngabenze Mwenyezi Mungu afikie na joka na khairi wajer dungane haruma plan emergency wasudisi kama ngabenze wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Riviti mafali ya khairi na baraka insha Allah. Wizunga to janlia rione mardalo razrongoa zifaida na zinatija za conference ni kama wizunga benzi. Tawapara basabani risija rbeya mafali kama Luanda pamoja na Fatia risimia Dr. watu shehi watu hatuibu wa mkiri wa Alliance Dr. Zaidu Ajarve Fatia kama wizunga benzi. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين بسر سورة الفاتحة. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واصلح ذات بين عيننا. اللهم ابسير اللهم يا مسير كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، فإن العسير عليك يسير. يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا ودنينا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا نكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما بينهما مغفرة ورحمة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على فضل. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام.